Mohon perhatian, channel Akan Film segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbah Ronggo di channel Efek Film. Di video kali ini kita akan melanjutkan merekap alur cerita film Game of Thrones episode di season yang ketiga. Yang belum nonton season pertama dan kedua, silahkan cek dan klik link playlist di kolom deskripsi. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan juga untuk meninggalkan jejak dengan cara like dan komen sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan dari video-video yang akan kami bawakan. Jangan lupa sebelum menikmati alur cerita filmnya, siapkan kopi dan udut serta jajanan pasar agar tidak mengantuk, iya kan? Dan inilah Game of Thrones season 3 episode 2 dimulai. Joko tingkir ngombe dawet, ojo dipikir enggarai ruwet, langsung gas lur. Film diawali dengan si Bran yang terbangun dengan mimpi belajar memanah bersama saudara-saudaranya dan burung gagak bermata tiga. Don't think too much, Bran. Axe your bow arm. Tiba-tiba dia didatangi oleh laki-laki asing yang mengatakan kepadanya bahwa gagak adalah kamu untuk membunuhnya. Why not? Because the raven is you. Bran mencoba menjelaskan mimpinya kepada si Osa, tetapi dia menepisnya dan mengatakan bahwa perjalanan masih panjang. You inside the wolf again, little lord? He's back. No. It's the three-eyed raven. Pour black magic on top of them. There was a boy. I don't want to hear about it. I didn't ask for black magic dreams. I tried to kill it, but I couldn't. We need to move. I only know the wall is a long way off. I don't know what other people know and what they don't. Terlihat Roose Bolton datang dengan kabar buruk. And Winterfell. Ayahnya, Lord Hoster Tully, telah meninggal dan Winterfell telah dimasukkan di dalam obor. Robb mencoba untuk tetap optimis. Bran dan Rickon belum diketemukan, tetapi Catelyn putus asa mengetahui tidak ada tuntutan dari Theon Greyjoy yang sudah menghilang. And Bran and Rickon have not been found. Now, they may have escaped, or Theon may have taken them back to the Iron Islands as hostages. Have you received any demands? Anything from Theon at all? No. Di tempat lain terlihat si Theon yang terpercik terjaga terikat pada salib berbentuk X. Dia memohon pada Iron-Man yang mengupas kulit dan jari-jarinya serta memutar sekrup di kakinya. To do this. What do you want? Dia menjelaskan dia mengambil Winterfell untuk membawa kemuliaan bagi ayahnya. Ketika para penculiknya tampak tidak puas, dia mengaku kesal karena menjadi sandera Stark. That's very good. Why did you do that? I told Why did you take Winterfell? took it to bring glory to my house, to my father. I took it because I hated the Starks and to hurt them. Hated them for holding me prisoner. Ketika itu masih gagal untuk mengubah situasinya, Theon bersumpah dia akan memberitahu mereka apapun. Just take it off. I'll tell you anything. Setelah semua orang pergi, seorang laki-laki mengepel lantai, memberitahu Theon bahwa dia telah dikirim oleh saudara perempuannya, yaitu Yara. Bocah itu berjanji akan kembali untuk Theon malam itu. I'll come for you tonight when the castle sleeps. Beralih dengan si Brienne yang masih mengawal Jaime ke selatan dari jalan utama. Jaime melakukan yang terbaik untuk memprovokasi dia, terutama ketika dia menyadari bahwa dia memiliki perasaan untuk Renly Baratheon. Kau terlalu pria untuknya.
dia menggodanya. Renly. Your mouth. Why? He wasn't fit to rule over anything more. I knew him. Sounds like you quite fancy it. I did not fancy. But curly-haired little girls like Laura's Tyrell. You weren't Renly's type, I'm afraid. You're far too much man for him. Ketika seorang petani melintas jalan mereka, Jaime mendesak Brienne untuk membunuhnya. Tetapi Brienne menolak karena petani itu tidak mengenali. If you're not, what if you tell someone? Doesn't. Maybe you're right. What if... We're not doing it. Beralih dengan si Sansa yang bersikeras kepada si bahwa Littlefinger tidak tertarik padanya secara romantis. Dia terlalu tua. Love is not the thing he wants. Littlefinger's not in love with me. He's too old. Tetapi Shae memberitahu Sansa bahwa dia akan membuat Littlefinger berhenti jika dia melampaui batas. If he does ask you for anything or touch you, I want you to try anything. It will make him stop. Loras Tyrell, my lady. Tiba-tiba Loras Tyrell datang dan mengawal si Sansa untuk bertemu saudara perempuannya dan juga nenek mereka, yaitu Lady Olenna Tyrell. Sansa berbagi belasungkawa dengan Lady Olenna tentang kematian Renly, tetapi Lady Olenna memiliki beberapa kata baik untuk Treason. I warned them. At any rate, can he possibly have any claim to that ugly iron chair? Robert has 2 sons and Renly has an older brother. Stayed well out of all this if you ask me. Here we are to see things through. There's no squirting the cream back up her udder, so here. Ketika para pelayan jauh di luar jangkauan pendengaran, Lady Olenna meminta pendapat Sansa tentang Raja Joffrey. Sansa mengulangi omong kosongnya yang biasa, tetapi Lady Olenna dan Margaery mendorongnya untuk berbicara dengan bebas. His grace is very fair. King Joffrey, handsome and as brave as a lion. Has he a good heart, a gentle hand? But how kind is he? How clever? I only want to know what that means. To be his wife. Sansa kemudian mengungkapkan kengerian yang dilakukan oleh si Joffrey dan mengaku bahwa dia adalah memberitahu Sansa bahwa pernikahan akan tetap dilanjutkan. He promised he would be merciful and he cut my father. Joffrey did that. He took me up on the walls and made me look at it. And he said that was mercy. Go on. Look at her. Speak freely, child. She's terrified, Grandmother. He would never betray your confidence, I swear it. He's a monster. Ah. Please don't stop the wedding. That's a pity. For Highgarden is determined she shall be queen. Beralih di King's Landing, terlihat Ratu Cersei menemani Joffrey saat dia cocok dengan setelan baju barunya. Ketika Joffrey menolak untuk menerima umpannya tentang Margaery, dia mencoba memperingatkan putranya bahwa dia sedang dimanipulasi. Joffrey dengan tajam memberitahu ibunya bahwa dia tidak perlu mendengarkannya. Being of the common people is concerned with the world. I only meant that to go out of your way to endanger you. Becoming one of the... Marjorie Tyrell dotes on filthy urchins for a reason. A traitor and known degenerate like Renly Baratheon for. She dresses like a harlot for a reason. Married Renly Baratheon because she was told to. What they're told. That's what intelligent women do. You need to ask yourself what I don't need to do anything. Beralih dengan rombongan Raja Robb yang sedang berjalan menuju Reverun, Lord Karstark memberitahu Robb bahwa dia tidak lagi percaya padanya. Perang itu hilang ketika dia menikahi Talisa. Have you lost faith in our cause? Leave till it snows and dawn. If it's revenge, I still got faith. May I speak my mind, Your Grace? The day you married her, I think you lost this war. Talisa mencoba menghibur Catelyn, tetapi Catelyn mendorongnya pergi saat dia mengerjakan roda doa untuk anak-anaknya. Catelyn mengatakan kepadanya bahwa dia telah membuatnya sebelumnya. Yang pertama ketika Jon Snow jatuh sakit saat masih bayi. Setelah Catelyn berharap kematiannya, meskipun dia berjanji untuk menerimanya jika dia hidup, Catelyn tidak bisa menepati janjinya. Which boy? Jon Snow is coughing, is whimpering. Don't look at him.
When my husband brought that baby home from the war, let the boy live. I pray to all 7 gods. I'll be a mother to him, and I'll love him. And he lived. He lived? And I couldn't keep my promise. Bergeser di utara, terlihat Mance Rayder memberitahu Jon Snow bahwa berbagai klan Welding bergabung dengannya karena dia memberitahu mereka bahwa mereka akan mati jika tidak. You want to protect your people, for whom want to massacre the other half for one. Do you know what it takes to unite 90 clans? Insult or another. You know how I got moon worship and cannibals and giants to march together in the same army? No. I told them we were all going to die if we don't get south. Jon melihat Orell mengendalikan elangnya dan belajar tentang warging. Setelah memasuki pikiran elang, Orell melaporkan bahwa dia melihat tinju manusia pertama dan gagak pada mati. He's scouting for us. He can enter the mind of animals, see through their eyes. Orell! Where were you this time? What did you see? The fist of the first men. Dead crows. Lebih jauh ke selatan, Ras memberitahu Sam Winterly bahwa dia harus berhenti menahan kelompok itu dan meninggal. Sam siap untuk melakukannya, tetapi Komandan Lord memerintahkan Ras untuk melihat bahwa Sam berhasil kembali ke Castle Black. Get up, Sam. No. Get up. Stop. You'll die. Get him up. Slowing us down. Looks like that piggy is done for. What is this? Get up, Charlie! If he can't, we may as well just go without That's enough. Is he all right? I think... Charlie, do you hear me? I forbid you to die. Russ, you're responsible for him. Make sure he gets back alive. What am I supposed to do? If he doesn't, you don't. Beralih dengan si Bran yang terbangun dari mimpinya untuk menemukan Osa dan Summer yang sedang gelisah. Tiba-tiba anak laki-laki dari mimpi Bran mendekatinya dan diambil oleh Osa, yang pada gilirannya dia mendapat ancaman oleh saudara perempuan anak laki-laki tersebut. Anak laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai Jojen Red. Dia telah mencari Bran selama ini. I'm unarmed. My sister carries the weapon. That was poor planning. Drop it. Drop the spear. You must be Summer. I'm Jojen Reed. My sister, Mira. We've come a long way to find you, Brandon. Di Riverland, Gendry mempertanyakan pilihan Arya untuk pembunuhan Jaqen H'ghar. Anda bisa saja mengakhiri perang, katanya. Jaqen got us out of Harrenhal. You could have ended the war. Saat Arya mencoba mengarahkan mereka kembali ke Riverrun, mereka dibawa oleh sekelompok pria yang mengidentifikasi diri mereka sebagai persaudaraan tanpa spanduk. Put the sword down, girl. Leave us be, and I won't kill you. Who are you? Thoros of Myr. No, who do you fight for? And the fella here with the bow is Anguy. Brotherhood without banners. Now, come on, interfere from us, son. We're trying to save it. Lords of Westeros want to burn the countryside. Some more over brown bread and stew. And go on your way. Beralih di King's Landing, terlihat Shae mengajukan Tryon di kamarnya. Tryon memohon padanya untuk berhati-hati karena ayahnya sedang dalam mood yang sangat buruk. You said I should come to you with any problem. No. You sure? If having you killed would be the high point of his week. Father does not make idle threats.
Saya memberitahu Traian bahwa Ross memperingatkannya tentang Littlefinger dan Sansa. Traian mengakui bahwa kecantikan Sansa akan menarik semua jenis pelamar, mendorong saya untuk menandai wilayahnya. Is there an idiot in any village who trusts Littlefinger? That Sansa shouldn't trust him. We have to protect her. We can't. Sansa will have many suitors. Now that the Lannisters have discarded her, great beauty with a very old name. Do you hear me? But you mustn't come here again. You've come to a dangerous place. Atas permintaannya, Margaery mengunjungi Joffrey saat dia bersiap untuk perjalanan berburu. Joffrey menggali detail tentang hubungannya dengan Renly. Dia dan dengan hati-hati menjelaskan bahwa dia tampaknya tidak tertarik pada wanita. That side of a traitor? Is that a place for a lady? Try to do my duty as a wife. That is all. Provide him with children. The duty of any wife to any husband. You failed to do this. Renly, I don't believe he knew women. He never wanted to try. Whenever I wanted to make a child with the late night walk out. Margaery kemudian menyatakan minatnya pada panah baru si Joffrey dan bergabung dengannya dalam perburuan membuatnya semakin senang. Pasti seru sekali meremas jarimu di sini dan melihat sesuatu mati di sana, bisiknya. Mother would never let me before I... Please. Squeeze your finger here and I imagine it must be so exciting to watch something die over there. Setelah belajar tentang warging, Bran menyebutkan Gagak bermata tiga dan Jojen mengatakan bahwa mereka telah melihatnya bersama. Gagak memberinya penglihatan ke masa lalu, masa depan, atau di tempat lain di masa sekarang. You haven't forgotten. The Raven is something different. The Raven brings the sight in deeper. Things that happened long before you were born, or Seeing things that haven't happened yet. things that are happening right now, thousands of miles away. Bran mengetahui bahwa Jojen juga memiliki penglihatan itu. Dia juga memimpikan eksekusi Ned, dan ketika dia memberitahu ayahnya, Holland Red, Lord Holland menangis. Bran ingat mendengar dari Ned bahwa Lord Holland menyelamatkan hidup Ned selama pemberontakan. Jojen memberitahu Bran bahwa ayahnya tidak pernah berbicara tentang perang, tetapi Jojen melihatnya. I told you about the rebellion. Mine never did. My father's life during the rebellion. I saw that too. Beralih dengan persaudaraan yang sedang mentraktir Hotpie, Gendry, dan Arya di Inn the Crossroad. Arya menunjukkan Thoros of Myr beberapa tarian airnya untuk menjelaskan bagaimana mereka melarikan diri dari Harrenhal, sama seperti Thoros membebaskan mereka. He knows how to use a sword. Fought your way out of Harrenhal, I see. It may be a while before you see another. You can finish your meals before you go. Hun yang dia tangkap setelah dia pingsan. Arya mencoba berjalan melewati mereka, tetapi Hun melihat mereka dan memanggilnya. Anak Stark mengekspos Arya sebagai sandera yang berharga. To see you again, Clegane. A hound! Worse. Go. What are you doing with the Stark, bitch? What in seven hells? Si Kingslayer saat melintasi jembatan, Jaime mampu memegang salah satu pedang Brienne. Mereka ancang-ancang dan Jaime terkesan dengan keterampilan Brienne. Bahkan saat dia mengejeknya karena tidak dapat memenuhi janjinya kepada Catelyn. Ooh, a great beast of a woman. Move well. You failed, Lady Stark. Bit of a quandary for you. Pertarungan mereka disela oleh sekelompok pengendara berlambang Bolton, dan ternyata
Pak Tani yang bertemu dengan mereka sebelumnya menjual informasi keberadaan mereka kepada para Bolton. Demi mencoba untuk membeli jalan keluar dari penangkapan, tetapi pengendara utama Locke mengatakan kepadanya bahwa Robb Stark akan memiliki kepalanya jika dia mengetahui Locke membiarkan Kingslayer pergi. I'd rather he takes yours. Dan akhirnya Game of Thrones Season 3 episode 2 bersambung. Saksikan episode selanjutnya. Yuk gas lur.